Pait ning kinabuhi tanga pobre, kada adlaw maning kamot bisag unsa nay diskarte. Way balibat sa trabaho, balag sweldo kay alkansi. Kinahanglan kang mulihok aron na kay makaon. Ang gibati nga kahago, sige lang ka na antuson aron makasapi makalahutay sa kawadon. Anak nga nag-eskwela mahatagag 5 balon. Pasensya gyud kanak kay giuna kong bugas. Bulad lang sa sudana aron lang kaling kawas. Kay basin ug mapuhon makaapil na kog tapas. Makasudan taglami isdang tamban inununan. Maura nay mahimo sa tong pobre nga kahimtang. Ninong kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwin. Sayong mubakod mga pi, dayong hikay sa pamahaw. Mananggi og mais, sukol mi bisag inadlaw. Mangguna mamugas, balik-balik nga trabaho. Malipay rapud mi, mag-ayuda ang gobyerno. Kay di pud permanente nga ana ay kinitaan. Maglisod kalisod, ngitag kwartag kautangan. Tindahan masuko sa kataas ni muglistahan. Hangyuog muna kay way laing maduulan. Sunod bulan pa ang harvest, utong-utong sa kapitos. Kinabuhi tanga pobre, maiyapra ang makalampos. Ugwa kay nahuman, sa trabaho ka maglisod. Maonay diferensya, usa kong magpamatuod. Ninong kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwin. Sobra gyud kahasol kung ang pobre magsakit. Binisaya ray madali kay tungod sa kagipit. Ultimo ragani tambal halos di pakapalit. Sa kalisod gabaguod, maong sa langit gahangad. Usahay haw ang angtian, ulog utok galabad. Ang kapitos nga gisugok giagwanta rasukad. Ulan init gilabang, ang kawadon matubag. Permikutaw ang paminsar kay way sakto nga pangita. Mahal pang palaliton, kalapait puryagaba. Mupobre kag samot, halos kamang nakasayuta. Dilipatas ang tanan, kung buot huna-hunaon. Paminawa akong kanta dayon sabta og lahom. Ninong kinabuhing pagkabait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit. Lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwin. Kung balaod ang hisgutan kitang pobre maoyano. Hustisya gaduka kung ultimo ra ka nga taho. Gamay nimong sayop diretso dayon kag asunto. Way kwarta nga mabangi langay kayo ang proseso. Maong di nakareact, tama na lang sa